से कार रे बसिया भलिया योग्यता कोन हमर अछि ए बाबा जो काका आपण को फोन करो से काका का आपण मान कर नुहे से कार बसे वाले छुटे का आपण मान कर ना अरे बाबा जहाँ बुझिले ସେଇଆ ତାଙ୍କ ବୁଝୁ କେହି ବୁଝିଲା ତାର କଣ ବୁଝିବ मोते काकी कथा टा अलग अलग लागुची ए घर को मुख कम दिन आसले में अनेक थोड़ा पचारी बुझीची आमे माने का नौ बेटी रे रहउची बाबा मां भाई अनुष्का एमने काकी से पूर्ण आजमेट करूछ ई बाबा को केवल ସେଇ କଥା ହେଇଛି ମୁଁ ରୋଜଗାର ଟଙ୍କା ବିଲ୍ଡିଂ କରୁଛି ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି ସେ ସର୍ବଦାର ସାର ସବୁ ବର୍ଷ ନା ସେ ସେଇଠି ରହିବ ବାସ୍ भाई खाओ खाओ मोटिवेशन भाई 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 बड़ा भाई भाई पागल को छथि କିଛି ବୁଝିପାରୁନ ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ପ୍ରେମ କବିତା ଭାଇ ମୋର ପିଲାଦିନୁ ପ୍ରେମ କରିକି ଦୋକାନ ଯାଇଛି ତମେ କେତେ କଥା ତମେ କାମ କର ତମେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ବୁଝ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ କଥା ବୁଝୁଛି